মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, আজকে তোমরা কোন গর্তে ঢুকে আছো? গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে मुसलमानদের জন্য বলছো না কেন? तो मैं जानता हूं कि जिस पार्टी की और जिस औरत की गुलामी आप लोग कर रहे हैं, ये गुलाम बनाकर आपको रखी है और आपके नाम के साथ पूरे बंगाल को गुलाम बनाया जा रहा है। ये सरकार आपको गुलामी से बाहर आने नहीं देगी। इसीलिए मैंने आपको दावत दिया था और इसलिए आज यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लेकर मैं नहीं आया, ताकि गुलाम रब्बानी भी बगल में आकर खड़े हो सके, ताकि मिन्हाज भी आकर यहाँ खड़ा हो सके, ताकि मैंने ये चाहा था कि जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि कौन गौरते ढूंढे आचे, उन लोगों को मैं दिखा सकूं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा किसी गड्ढे में छुपने वाला नहीं है। আমাদের জনপ্রতিনিধি কোনো গর্তে লুকিয়ে নেই। আজকে এখানে এসে মিনহাজুল আরফিন আজাদ প্রমাণ করতে পারতো, আজকে এখানে এসে গোলাম রব্বানী প্রমাণ করতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শুভেন্দু অধিকারী যে হুঙ্কার দিয়েছিল, যে বলেছিল যে গোলাম রব্বানী এবং মিনহাজ কোন গর্তে লুকিয়ে আছে, আজকে এটা প্রমাণ করে দিলেন আপনারা যে আপনারা সত্যিকারে আপনারা মমতার ভয় আপনারা গর্তে লুকিয়ে আছে। এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন, পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে, যারা মুসলমান করে, যারা হিন্দু করে আমাদের মধ্যে বিভাজন করছে এবং আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে, আমাদের ধর্মীয় সম্পত্তিকে লুট করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক হয়, এক তিরঙ্গা ঝান্ডার নিচে আমাদের দেশের যে সাম্প্রদায়িক শক্তি তাকে উৎখাত করার জন্য, আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই এক হয়, একসঙ্গে লড়াই করব। এই লড়াইটা মনোরার চক থেকে আরম্ভ হয়েছে, এখান থেকে সেটা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা রাস্তা ঘাটে পশ্চিম বাংলায় সব জায়গায় পৌঁছাবে। আজকে যে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়েছে, সেই ডেথ সার্টিফিকেট আজকে সাংবাদিক ভাইদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছে যাবে। মমতা ব্যানার্জি নিজের ডেথ সার্টিফিকেট দেখে হয়তো উল্টে পড়েও যেতে পারে। ये सारा राज्य के तो आमी डेथ सर्टिफिकेट दिच्छी, আবার এই চাকুরিয়াতে কোন এমন লাটসাব এসছে যে আমাকে ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ও মমতা ব্যানার্জিকে বলে দিতে চাই, জনগণ আপনাকে ওখানে বসিয়েছে যাতে আপনি সার্টিফিকেট দিতে পারেন। আজকে জনগণের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আপনি করছেন, সেই জনগণ আপনার নামে ডেথ সার্টিফিকেট বের করে দিয়েছে। আর আগামী 26-এ আপনাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুরানো হবে। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। जो लोग भी आज यहाँ पर शामिल हुए हैं, आप सभी के इनकलाबी जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ पर आज मैं हमारे जिला के पुलिस को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज ममता की पुलिस आज हमारे इस तहरीक में शामिल होकर SIR के और वक़्फ़ के कानून के खिलाफ आज हमारे जुलूस में चलकर वर्दी पहनकर पुलिस वालों ने ये साबित कर दिया कि पुलिस भी हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है। तो इसलिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के SP और हमारे कानकी के IC, चकुलिया के IC का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तादाद हमारे भीड़ में जोड़कर हमारी ताकत में जो इजाफा किया है और हमारे इस जुलूस को कामयाब बनाने में आप लोग भी हमारे साथ शामिल हुए, उसके लिए हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।